Once again, let's thank our Manna team for being here this weekend. It's been a whirlwind trip. They got in late Thursday night, and they've been going nonstop since then. And then we're putting them to work this morning with Amalia and Eliam leading worship for us. And I want to, in a moment, I'm going to introduce Pastor Elido, who's going to be sharing a message. And Amalia doesn't even get a break. She's got to translate for her dad. So she's going to come up as well. But let me pray for us before we get to the sermon. Lord Jesus, we thank you so much for the generosity that was poured out by your people. And Lord, I'm just reminded of how much in the scripture generosity and worship are interconnected. That when we're willing to give up something valuable of our own for the sake of your kingdom, that's worship. And you're glorified by that. So we give you all of the glory for every cent that was raised, because Lord, you've provided so much for us, and you've been so generous to us. And so it is our honor to be able to be generous in return. And so, Lord, we pray that you multiply these funds, that other churches would catch a vision for what's going on in Manna, and we would be able to expand even the ministry that's already happening. And then, Lord, I just thank you that we could be a part of this congregation today and worship you in multiple languages, and just be reminded that your kingdom is a global kingdom. Every tribe and language and people and nation. And so, Lord, we just give you the honor and the glory that you deserve, because you are king over all. And so we worship you, and we want to grow closer to you. And so speak to us this morning through your word, we pray in Jesus' name. Amen. Pastor Elido. Buenos días, Dios le bendiga. Good morning, God bless you. Bien, es un gran privilegio, es un gran honor el estar con ustedes hoy aquí. It's a big privilege and an honor to be with all of you guys today. Bueno, un poco nervioso. We both are a little bit nervous. Sí, pero estaba pensando en el privilegio que Dios nos ha dado de estar en este lugar y en este tiempo. But I've been thinking about the privilege that God has given to us in this time. Gracias a la iglesia por acogernos con tanto amor, con tanto cariño. Thanks, FCC, for being with us and being around us with all that energy and love. Al pastor por prestarme su púlpito. The pastor, because he lent me this. Bien, quiero dar las gracias a Alan y a su familia por acogerlo con tanto amor en su casa y brindarnos un espacio tan seguro. I want to thank Alan and his family, because they opened their home and gave us a comfort and a safe space for us to stay this weekend. Bien, también estoy muy contento por tener parte con Amalia aquí, mi hija, y Eliam. Ellos siempre compartimos tarima en la iglesia, pero como que hoy es diferente. And I'm happy because I can share plays with my daughter, Amalia, and my son, Eliam. They are always there with me in DR, in our church, but now we're sharing this in FCC. Y gracias a Dios por los líderes que tenemos, por Jeff, Vicky. Aquí está mi esposa, una mujer bellísima también, ¿verdad? And thank God to our leaders, Jeff and Vicky, and my wife, a beautiful lady. Bien. No se engañen, porque yo estoy hablando muy pausado, porque dentro de un momento quizás vean a otro Elido. Okay, don't get fooled, because he's talking a little bit slower, but in a few moments it's gonna get crazy and speed up. Pero hoy los que hablan inglés y español van a tener una doble porción de lo que vamos a hablar. So today, the ones that are bilingual are gonna have two portions of what we're gonna talk. Voy a hablar sobre las características de una iglesia que hace discípulos. I'm going to talk about the characteristics, the things that has a church that discipleship. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. In Acts 4, verse 32. Y pues vamos a estar leyendo, y dice: la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own,
but they shared everything they had. Una de las cosas que quiero es que, aunque hablamos de una iglesia, quisiéramos que ver esa iglesia como una familia. One of the things I want you guys to know and to get from this message is that we talk about a church, but it's not just a church, it's a family. Yo pienso que así es como Dios nos ve. I think that is the way God sees us. Así fue como Dios me permitió verla desde un principio cuando Él me trajo a sus caminos. That is how God showed me when I first started in my Christianity. El día en el que yo acepté a Cristo como mi Salvador, o Él me aceptó a mí como su hijo, The day I came and started being his son, recuerdo que fue un momento muy difícil para mi vida el poder decir yo quiero a Cristo en mi vida y en mi corazón. I remember it was a really hard time in my life to accept that I wanted him in my Pero heart. desde ese momento la iglesia me acogió como parte de su familia. But since that moment, church accepted me as a part of their family. Me hizo sentir parte de una comunidad. They made me feel like a part of that community. Empezaron a mostrarme el reino de Dios en sus vidas. They started showing me God's kingdom in their life. Y esto me lleva a esta iglesia, la iglesia primitiva. And that gets me into the first church, this church that we're talking about. Dice que los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. It says that all believers were one in heart and mind. Y ellos compartían todas las cosas. And they shared everything. Cuando yo vine al Evangelio, When I started being a Christian, literalmente yo lo perdí todo. literally I lost everything. Mi mamá me botó de la casa por ser cristiano. My mom kicked me off of the house because I was Christian. Yo quedé en la calle. I was alone in the street. Y la iglesia me acogió como un hijo. And church gave me this home like a son. Los hermanos se reunieron para darme sábana, toalla, ropa y un lugar donde dormir. Brothers and sisters gathered and gave me clothes, the towels, everything, and gave me like a place to sleep. Literalmente era mi familia. They literally were my family. Y me llevaban a todas partes donde podían compartir el evangelio de Cristo. And they take turns and get me every place so they can share the gospel together with me. Yo me convertí en el año 1991. I became a Christian in 1991. Y yo vi una iglesia que tenía todas las cosas en común. And I saw a church that had everything in common. Ellos compartían sus camas con nosotros. They shared their beds with us. Ellos compartían su vida, su familia con nosotros. They shared their life, their families with us. Y pienso que esa es la iglesia que Dios está buscando hoy en día. And I think and I believe that this is the church God wants today. Una iglesia que entiende el llamado que tenemos. A church that understands the calling that we have. El discipulado va más allá de solamente tener el conocimiento de Dios o de las escrituras. Discipleship is more than just knowing the gospel and knowing the scripture. Una de las cosas que Dios hace primero es llamarnos a su reino. Something that God does first is calling us to his kingdom. Lo segundo que tiene que pasar con nosotros es que debemos entender que tenemos un compromiso con Dios en ese reino. The second thing that we need to understand is that we have a commitment with that kingdom. Y lo tercero es que debemos disciplinarnos para hacer conforme al llamado que Dios nos ha hecho en el reino de Dios para esta tierra. And then we have to have discipline so we can do what we are supposed to do in this kingdom, in this earth. A lo mejor hemos entendido el llamado. Maybe we understand the calling. A lo mejor tenemos ya el conocimiento de la palabra. Maybe we have the knowledge of the scripture. Pero mucha gente no quiere comprometerse. But a lot of people don't want that commitment. Siempre vemos en las iglesias que solo hay un grupo muy pequeño que se compromete y está con la visión de la iglesia. We always see this small group in every church are committed to what is all the jobs and the things in the church. Pienso que todos aquí tenemos el conocimiento de que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. I think all of us here have the knowledge that God says, that Jesus said, go and make disciples. Y si alguien no lo sabía, pues ya lo sabe. And if someone didn't know, well, now you know. No solamente fuimos llamados a salvar nuestra alma. We're not just called to save our souls. Dice la Biblia que cuando Jesús miró a la multitud,
The Bible says that when Jesus looked at the people, at the group, sintió compasión por ellos he felt compassion for y them. los vio como ovejas que no tiene pastor. They saw like sheep that were without a pastor. Andaban sin Shepherd. esperanza, They were without hope, andaban sin miedo. without fear. Y él le estaba haciendo un llamado. They were doing a calling. Esta gente necesita a alguien que le pastoree. They need a shepherd. Y cuando decimos esto, And when we say this, hay muchos hermanos que solamente miran al pastor. and there's a lot of brothers and sisters that just look at the pastor as a shepherd. Y piensan, ese es el trabajo del pastor. And it's like, oh, that's the pastor's job. ¿Sabes algo? You know what? Todos podemos ser pastores de alguien. We all can be shepherds of someone. Es un llamado general el que Dios nos da. It's a general calling. Vayan y hagan discípulos. Go and make disciples. ¿Y cómo lo hago? And how I do it, Enséñales. teach them. ¿Y qué le enseño? And why I'm going to teach Lo them que Dios te ha dado. what God has Lo que given Dios to ha you. hecho contigo. What God did to you. Muéstrale cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Show them the biggest stuff that God has done in your thing, ¿Cómo lo in your hacemos, life. pastor? How can I do it, Lo primero Pastor? es, una iglesia debe ser unida. First of all, a church needs to be united. Primero debe entender un llamado. First, you need to understand the call. Seguro debe comprometerse. Second, you need to get committed. Este no es el compromiso solo de Amalia en mi iglesia. This is not just Amalia's commitment. Y Amalia no puede decir, bueno, yo soy del grupo de alabanza en la iglesia y ya no puedo hacer más nada. And Amalia can't say, oh no, I'm in the worship team. I'm okay now. This is my job. Eso es parte de tu responsabilidad en la iglesia. This is part of your responsibility in Dios church. te bendijo con el don del canto. God bless you with the singing. Pero Él primero te dijo But he first told you que tú eres alguien en el reino que debes hacer discípulos. that you're someone in the kingdom that needs to make disciples. La pregunta ahora es, The question is, ¿a quién tú estás enseñando para que cante en la iglesia? who are you teaching so someone can sing in church? ¿A quién estás enseñando para que toque la guitarra? Who are you teaching so someone play the guitar? ¿Cuál es el discípulo que le vas a presentar a Cristo en el momento en el que tú faltes? Who is your disciple that you're going to bring Jesus in the moment that you're not there? Porque habrán preguntas para aquellos que somos cristianos. Because there's going to be questions to those who are Christians. ¿Qué hiciste con lo que te di? What you did with the thing I gave to you. ¿Qué hiciste con la palabra que aprendiste? What you did with the scripture you learned. ¿Qué hiciste con tantas enseñanzas y predicaciones que escuchaste en la iglesia? What you did with all the sermons and teachings that you heard in the church. ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje! Wow, so good sermon. Este domingo predicó un dominicano en la iglesia. Oh, this Sunday a Dominican was preaching in the church. ¿A quién le vas a hablar de lo que hablamos aquí en el día de hoy? Who are you going to talk with for the thing that we said today? Y yo no voy a hablar mucho de una de las características que tengo aquí, que es la unidad. I'm not going to talk that much about one of the characteristics that Esta is iglesia yo he unity. visto que tiene unidad. This church is really tight, yeah. Entonces, una de las características es que seamos unidos. And one of the things is that you need to be united. Pastor, ¿unido en qué? Pastor, what? How? Lo primero es que tengo que unirme a la visión local. The first thing is you need to be united to the local vision. ¿Cuál es la visión de mi iglesia? What is the vision of my Si church? usted me pregunta a mí, If you ask me, ¿cuál es la visión de Mana? what is Mana's vision? Mana tiene la visión de hacer discípulos. Mana has the vision of making disciples. Eso está en nuestras venas. It's in our veins. Nuestra misión y nuestra visión es que cada uno tenemos que hacer discípulos. Our mission and vision is that each one of us needs to make disciples. Yo tengo que preparar al próximo director de misiones, alguien que no sea igual que yo, pero que se parezca a Cristo y que también aprenda a hacer discípulos. I need to make and search for the new mission director, so it's not the same as me, but has the same vision that is making disciples. Pero yo entiendo cuál es la misión de Mana, But I understand Mana's vision, pero la misión de mi congregación y la visión es la misma de Mana. but my church mission and vision is the same as Y te Mana. voy a decir por qué. And I'm gonna tell you why. Porque Mana está conectada con la visión de Cristo. Because Mana is connected with Christ's vision. Y la visión de Cristo es vayan y hagan discípulos en todas las naciones. And
Christ's vision is go and make disciples in every nation. Entonces lo primero es, yo debo entender cuál es la misión y cuál es la visión de mi congregación. So the first thing is you need to know what is the vision and the mission of your church. Y entonces voy a ir a hacer esto con generosidad. And then I'm going to do that with generosity. Y esta iglesia es muy generosa. And this church is very Si no, generous. pregúntale a la familia Méndez, And then ask the Mendes que family. las maletas ya van llenas de muchas cosas. Our suitcases are full of all the gifts and things that you guys gave us. Gracias por sus regalos. Thank you for your gifts. Sí. Pero tenemos que aprender a ser generosos. But we need to learn how to be generous. La iglesia tiene que aprender a ver a los demás con generosidad. Church needs to learn how to see others with generosity. Y yo no estoy hablando de cosas o hablando de dinero. And I'm not telling you about stuff or money. Hablo de tener una actitud o tener un carácter generoso. I'm talking about having an attitude and a generosity and in your veins, in your life. Los Rogers, que ya son dominicanos allá en nuestro país, The Rogers that are now Dominican in our country, y los que han ido allá saben de lo que voy a hablar. and the ones that have been into the camp, you know what I'm going to talk. El tránsito en nuestro país es un gran problema. The traffic in our country is a big problem. Tú tienes que manejar a la ofensiva y a la defensiva. You need to be offense and defense. Tú tienes que cuidarte del otro y cuidar al otro también. You need to take care of the others and take care of yourself. A mí me han pasado cosas, la gente se mete y yo quiero irle peleando. Dime qué vas a hacer. Y entonces, I've been like, hey, what are you gonna do? Why are you doing this here? pero luego me acuerdo que yo soy cristiano And then I remember I'm a Christian y que también soy pastor. and I'm a pastor. Y entonces, baja un And poco. like, oh, okay. Pero en otras ocasiones, And all the time, tengo a mi esposa al lado. I have my wife by my Y ella side. siempre me topa. And she's like, hey, Cálmate. you know, calm down. Sí. Entonces, en esos momentos, yo no sé quién está cruzando o me está haciendo algo malo en el tránsito. So in those times, I don't know who is crossing by or doing something bad to Y me. han pasado momentos en que mi enojo ya no lo puedo aguantar. And there's been times that my anger, I cannot handle it that much. Y la persona baja su cristal. And the person Hola, lowers the pastor. window. Hey, pastor. Uf. Y es peor cuando no es cristiana la persona. And it's worse when that person is not Christian. Pero aquí he visto que hay muchas personas de diferentes países. And here I've seen that there's a lot of diversity Y here. a veces pensamos que todo el que está en Estados Unidos está bien. And sometimes we think that everybody in the States is good. Pero ¿sabes cuánta gente a lo mejor está triste al lado de tu casa? But you know how many people is sad surrounding you? ¿Sabes quiénes en tu trabajo están pasando por depresión? You know which coworker is depressed? ¿A cuántas personas le falta esperanza? Who in your surroundings is lacking of hope? ¿Cuántas personas tienen ideas muy raras en su mente y necesitan que alguien vaya, tenga misericordia de ellos y le presente a Cristo Jesús, el Salvador del mundo? You know how many people are like getting wrong ideas and need to someone that gives them hope and talks about Jesus Christ? Practiquemos la generosidad. Let's practice Hay generosity. mucha gente que necesita a Dios a nuestro alrededor. There's a lot of people surrounding us that need Seamos Jesus. generosos llevándole esperanza. Let's be generous and bring them hope. Dándole. Give into them. ¿Cómo predico la palabra? How can I preach the Ustedes gospel? saben, no quiero abundar mucho de eso. Lo I han think you- mostrado en esta semana. You guys know you've been showing this whole weekend. Bríndale un café a alguien. Get them a coffee. Muéstrale el reino de Dios a la gente. Show them the kingdom of God to people. Nosotros somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. We are the kingdom's ambassadors in this time. En la mente de Dios no somos dominicanos nosotros. In Jesus' head, we're not Dominicans. No hay americanos. There's no Americans. No hay coreanos, chinos, venezolanos, colombianos, costarricenses. There's no Koreans, Chinese, Filipino, Costa Ricans. Ante Dios somos parte del reino de Dios en esta tierra. We're all the part of the kingdom in Es this earth. dejar de ver a una iglesia local y a un pastor y empezar a trabajar para el reino de Dios en esta tierra, para este tiempo y para el reino de los cielos en la eternidad. Is stopping seeing a pastor as the head and all working together for this kingdom and for the eternity. Yo no voy a llevar a este amigo mío a la iglesia. I'm not going to bring this friend of mine to church.
No lo traigas a la iglesia, invítalo al reino de Dios. Don't bring them to church. Invite him to God's kingdom. La iglesia es pequeña, a lo mejor no quepan aquí, pero en el reino de Dios caben todos sin importar la nacionalidad. Church is small. I think they won't fit here, but in God's kingdom, everyone can fit. Pero los encargados de invitarlos y traerlos al reino de Dios es la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra. But the ones in charge of bringing them to God's kingdom is the church in this Es earth. fácil ser una familia en estas cuatro paredes. It's so easy to be a family in these four Es walls. fácil compartir con los que ya conocen a Dios. It's so easy to share with those that already know God. Es fácil compartir con el que me sonríe, darle un saludo aunque no entienda su idioma. It's so easy to smile to the other one that smiled to me, although we don't know the same Y language, decirle, yes, yes, and yes. say, oh yes, 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 Aunque no see, sepa ni lo que me dice. although I have no idea what they're telling me. Pero qué bueno es poder compartir con alguien sin importar la etnia, el color, ni el idioma y decirle, Dios te ama, tú eres especial, eres importante para Él y yo soy parte del reino de Dios en esta tierra. But what a good thing is to share the gospel with someone, no matter the ethnicity, no matter their religion, no matter their language, and say, God loves you and He wants you to be with Him in the kingdom. Amén. Es curioso, los dominicanos, bueno, los que saben español empiezan a aplaudir antes de que termine. It's so funny because the ones that know Spanish started clapping and laughing. Es como a veces que hacen chiste y todo el mundo se ríe y Amalia o Elian tienen que traducirnos a Modesta y a mí y después nosotros nos reímos. It's like in camp when the missionaries are saying like a joke, and then Eliam and Amalia start laughing, and then we need to translate for them because they don't know. Cuando yo soy generoso y muestro la unidad de la iglesia, dice la Biblia que en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos. When you start and the church start being generous with the others, the Bible said that is the way people, the world, is going to know that we are Jesus' disciples. En que se amen los unos a los otros. The way that we love one another. La iglesia tiene que mostrar el amor de Dios primero entre ellos y luego mostrarlo al mundo que se pierde. Church needs to show God's love first between us and then showing the others the love that we have. En el reino de Dios en esta tierra In God's kingdom and in this earth, hay oscuridad. there's a lot of Estamos darkness. en un mundo roto y en un mundo caído. We're in a broken world. Pero tengo noticias para ti. But I have news for En you. el reino de Dios también hay luz. In God's kingdom, there's Y la light. iglesia es la luz de esta tierra. And we are the light. Church is the light of this El earth. reino de Dios se está corrompiendo con el pecado y la maldad. God's kingdom is fighting with the darkness and brokenness. Pero tengo noticias para ti. But I have news for you. Hay una sal que preserva y cuida este mundo y es la iglesia de Jesucristo. That is the salt that preserves and take care of this world and is the church of Christ. Nosotros somos importantes. We are important. Nosotros somos especiales. We are special. Somos hijos de Dios. We're sons of Christ. Somos real sacerdocio. Okay. Somos nación santa. We are the holy nation. Somos especiales en el Señor. We are special in Y Christ. entonces, ¿por qué no luchar porque alguien más tenga ese privilegio en esta vida? So why not taking care and fighting for someone else that we love to have this same thing we have? Cuando la iglesia se comprometa, When the church is committed, tenga una disciplina, has the discipline, entienda el llamado, understands the calling, tenga generosidad, has generosity, esté en unidad, it's united, van a pasar cosas grandes. big things are going to happen. Dice la Biblia. Bible Y says, con gran poder, and with great power, los apóstoles the apostles daban testimonio gave testimony de la resurrección de Jesús. of God's resurrection. Y abundaba la gracia And the grace was abundant, y era sobre ellos. and it was with them. ¡Qué bendición! What a blessing. Es cuando la gente ve la gracia de Dios en nosotros como What a cristianos. blessing is that when people say God's grace in us. Es cuando el Espíritu Santo da testimonio de mí a otros. What a blessing is when the Holy Spirit is giving testimony to others. Cuando la gente for te me. llama y te dice, ora por mí. When people calls you and say, hey, pray for me. Le contaba a una familia ya para culminar. I was talking to a family, and Hay un muchacho de una comunidad donde fuimos pastores muy pobre. there's a
guy from a church, a really poor church that we practicaba were béisbol. there. He used to practice baseball, Y él recientemente fue tomado por los marineros. and now he is playing here with the Marines. Marine. Y él estaba pasando por un momento muy difícil. And he was passing through a really hard time. Él no es cristiano, He's not Christian, pero él estuvo practicando en el patio de la que era nuestra iglesia en ese momento. but he used to practice in our church, in a church like, yeah. Y él es pitcher en los Garden. marineros. And Bueno, now he's pitcher of the Marines. y le dieron varios pelotazos en el brazo donde él podía tirar. And he throwed a lot, and he has someone throw a ball in his arm, and he got injured. Y él me hizo una llamada. And he called me. Él es un profesional ya. He's a professional now. Él tiene ya mucho dinero quizás. He has a lot of money now. Y él decidió ir a Cristo And he decided going to Jesus para que él hiciera algo en su vida. so he can do something in Y his qué life. privilegio que él se acordó de mi teléfono y me llamó y me dijo, quiero que usted ore por mí. And what a privilege that he remembered my number and he remembered about and said, I want you to pray for me. Y no lo digo porque él sea un pitcher de grandes ligas. No, I'm not saying this because he's professional now and he has money. Lo digo porque aún ahí en ese lugar él entiende que hay un Dios y él no ve a Dios en mi vida, pero él me ve como un hijo de Dios. I'm just saying it because in that moment, in that big of a time for him, he remembered God and he remembered that I am the Son of God and he remembered the Spirit from me. ¿Cómo nos ve la gente a nosotros? How is people seeing us? ¿A qué nos llama el Señor? What is the Lord calling Nos us? llama a ser generosos, no solo de lo material, He's calling us to be generous, not only from the sino para physical llevar stuff, consuelo y apoyo a aquellos que lo necesitan. to bring courage and respect and counseling and comfort to people. Te preguntamos, ¿cómo puedes ser una fuente de aliento para otros a través de tu generosidad y a través de la bondad de Dios en tu vida? I'm going to ask you, how can you be a comfort and a generous person in the people that are surrounding you? No se trata de dar dinero, It's not about money. se trata de ofrecer consuelo, It's about comfort, llevar amor a aquellos que les falta. bringing love to those that are lacking of. ¿Cuánta gente ha perdido su familia, How many people have lost their su families, patria, their country, a sus amigos? their friends? ¿Cuántos han perdido el suelo que los vio nacer? How many have lost their land? Y están solos They're alone, y necesitan a alguien que les consuele. and they need someone that is there for them. A alguien que les recuerde que la patria celestial es para todos nosotros. Someone that reminds them that the God's kingdom and the God's country is for Y que everyone. Cristo nos ofrece salvación y vida eterna. And that God is offering us salvation and eternal Hechos life. 4, 32 al 37 nos muestra el modelo de la iglesia primitiva como una comunidad unida por el amor en Cristo. Acts 4, 32 to 33 is showing us the first church as a community together in the love of God. Eran generosos en compartir lo que tenían. They were generous in sharing what they had. Invita a alguien a compartir una comida, invita a alguien a tomarse un café, invita a alguien a salir a caminar. Hay mucha gente aquí que le gusta caminar. Camina con alguien con la intención de en algún momento presentarle a Cristo. Invite someone to a cafe, invite someone to eat. There's a lot of people here that love to walk or run. Run with them so you can show the generosity and the love of God with them. Comprométete con la visión local, con la visión de la iglesia y el liderazgo. Comprométete a cuidar también las necesidades de aquellos que te rodean. Get compromised with the church, the local church vision. Get compromised with the generosity and the necessity that these local leaders have. Este pasaje es una invitación a vivir como una comunidad cristiana en el tiempo de hoy. This passage is teaching us how to be a real Christian community in this time. La generosidad, The generosity, la unidad the unity, y la predicación del evangelio and the preaching of the gospel, son inseparables they're inseparable. y nos llaman a ser más como Cristo And they're calling us to be more like Jesus cada día.
each day, yo debo manifestar I need to manifest la imagen de Cristo en mi vida. the image of Christ in my life. Hoy quiero invitarte a reflexionar. I want to invite you today to think about ¿Cómo podemos ser más generosos? how can we be more generous? ¿Cómo podemos ser más unidos con nuestra comunidad? How can we be unified with our community? ¿Qué pasos tenemos que dar para apoyar y ayudar a aquellos que nos necesitan como iglesia y reino de Dios? What steps we need to do so we can be and we can meet the necessities of the community and the church? Quizás solo la gente necesita que ores por ellos. Maybe people just need that you pray for them. Quizás solo necesitan que tú le escuches. Maybe they need that you listen to them. A lo mejor necesitan una palabra de apoyo y de consuelo. Maybe they need encouraging words. Quizás Dios te llamó a ir a un hospital o a una clínica a acompañar al enfermo. Maybe God is calling you to go to a hospital and be there for the sick. Ser intencionales es hacerlo en nombre de Cristo y en el reino de Dios con una iglesia local. Being intentional is doing it in the name of Jesus and with a local church. Hay gente que ya no tiene fuerzas para continuar. There's people that don't have the energy and the strength to continue. Busquemos la manera Let's search for the way. de ser un apoyo para aquellos que necesitan encontrarse con Cristo. Let's search for the way that we can be a comfort to those that needs Los Jesus. invito a que oremos en esta. I invite you to pray this morning. Señor y Padre, te damos gracias. God, we thank you. Gracias por el llamado que nos hiciste. Thank you for the calling that you did to us. Tú has confiado en nosotros esta palabra bendita para hablarla a los que se pierden. You have trusted us with this blessed scripture so we can give them to the ones that don't have it. Tú nos hiciste un llamado. You did a calling to us. Ayúdanos a comprometernos con ese llamado, Help us to get committed to that calling, con la visión que le diste a la iglesia. to get committed with the vision that you gave the Y church. que nuestra misión sea poner en práctica lo que aprendemos. And that our mission is to put in work what we learned. Ayúdanos a crear la disciplina para ir y predicar la palabra. Give us the discipline to go and preach the gospel. Y que el reino de Dios And that God's kingdom, sea manifiesto it's manifested a los que se pierden to those that are in the world a través de tu iglesia. through the church. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Dios le bendiga.